U današnjem video radu predstavljam novu verziju poznatog ruskog višenamenskog borbenog aviona koji je u novoj varijanti Su-30 SM-2 prešao u kategoriju više, odnosno u 4++ generaciju kao i Suhoj Su-35. Ujedinjena aviokorporacija OAK na ruskom ili UAC na engleskom jeziku isporučila je vazdušno-kosmičkim snagama Rusije VKS novu seriju borbenih aviona Su-30 SM-2 i lakih jurišnih i trenažnih aviona Jak-130. Ovo je još jedna isporuka novih borbenih aviona za rusko ratno vazduhoplovstvo u roku od nekoliko nedelja. Prema mišljenju ruskih stručnjaka, Suhoj Su-30 SM-2 se dokazao u ratu u Ukrajini i postao je efikasno oružje. Iz tog razloga je ministar industrije i trgovine Denis Manturov izjavio da modifikovani Suhoj Su-30 SM-2 ulazi u serijsku proizvodnju. Prema njegovim rečima, do kraja 2022. godine rusko ratno vazduhoplovstvo će dobiti novu seriju ovog višenamenskog borbenog aviona, a to će značiti treću isporuku lovaca serije Su-30 SM-2 za samo 60 dana. Rusija je očigledno oklevala oko upotrebe novih borbenih aviona Su-30 SM-2 na nebu u Ukrajini. U stvari, paket modernizacije Su-30 SM-2 je najavljen još 2020. godine, kada je Rusija naručila 21 novi Su-30 SM-2. Ovi novi višenamenski borbeni avioni su već u serijskoj proizvodnji, ali Rusija želi više ovih borbenih aviona u svojoj floti. To se jasno može zaključiti iz izjave Jurija Sljusara, generalnog direktora UAC korporacije. On je ruskim medijima potvrdio da se do kraja godine očekuje još jedna isporuka ovog tipa borbenog aviona ruskom ratnom vazduhoplovstvu. Uprkos poteškoćama, UAC korporacija nastavlja da proizvodi nove borbene avione za VKS Rusije. Ruske vojne fabrike ne da nisu prestale da rade, već rade punom parom, jer je Rusija veliki deo svog vojnog budžeta preusmjerila na proizvodnju postojećih vojnih složenih borbenih sredstava i municije zbog rata sa Ukrajinom. A šta je novo kod modernizovanog višenamenskog borbenog aviona Su-30 SM-2? Pre svega to je nova pogonska grupa koja koristi novi motor AL-41 F1S. Su-30 SM-2 već leti sa istim motorom koji pokreće drugi ruski borbeni avion 4++ generacije Su-35S Flanker E. Motor AL-41 F1S koji obezbeđuje veći potisak u svim režimima rada uz korišćenje pokretnih mlaznica motora u svim pravcima, odnosno vrši promenu vektora potiska. Potisak ovog motora od 14 tona u režimu dodatnog sagorevanja garantuje ne samo očuvanje manevarske sposobnosti Su-30 SM-2, već i njegovo povećanje, jer motor Saturn AL-31FP ima potisak od 12 tona u režimu dodatnog sagorevanja i mlaznice izduvnika motora koje se pokreću u dve ose i imaju manju mogućnost vektorisanja potiska od motora AL-41 F1S. Borbeni avion Su-30 SM-2 je u stvari paket za nadogradnju Suhoja varijante Su-30 SM, jednog od najrasprostranjenijih višenamenskih borbenih aviona u Rusiji 4+ generacije. SM-2 paket modernizacije obezbeđuje novu avioniku za Suhoj Su-30 SM, omogućava pristup novim klasama naoružanja i integraciju motora AL-41 sa Su-35 za poboljšanje performanse leta i veću letnu istrajnost aviona. Ono što je u domenu spekulacija je da li nova varijanta Su-30 SM-2 dobila novi radar, koji bi mogao da se materializuje korišćenjem novog dalekometnog raketnog oružja, koje već koristi Su-35S, kao što su rakete tipa vazduh-vazduh R-37M dometa do 400 km, ili rakete vazduh-zemlja KH-59 MK2 dometa do 290 km.
Malo je verovatno da je Su-30 SM-2 dobio radar aviona Su-35 Irbis-E, koji ima domet za ciljeve u vazduhu radarskog odraza 3 metra kvadratna od 350 km, a prati do 30 ciljeva i istovremeno napada do 8 ciljeva. Radar Irbis-E predstavlja direktnu evoluciju radara N011 BARS, koji se koristi na Su-30 SM, Su-30 MKI i Su-30 MKA i koji ima maksimalni domet do 400 km i domet praćenja ciljeva u vazduhu radarskog odraza 3 metra kvadratna do 200 km. Radar N011M BARS prati do 15 ciljeva u vazduhu i istovremeno napada do 4 cilja, ali BARS radar ima maksimalnu izlaznu snagu do 5 kW, dok radar Irbis-E ima maksimalnu izlaznu snagu od 20 kW. To sve znači da se u novoj varijanti Su-30 MK2 mora 4 puta pojačati snaga napajanja kako bi se efikasno koristio radar Irbis-E sa Su-35, što je veliko pitanje da li je to i urađeno, ili se ipak pristupilo dubljoj modernizaciji radara BARS N011M. Tu takođe treba napomenuti da su oba radara, i BARS i Irbis-E, radari sa antenom sa pasivnim umesto sa aktivnim elektronskim skeniranjem, što je već poslednjih par godina standard na svim novoproizvedenim višenamenskim borbenim avionima. Svakako je mali broj novih borbenih aviona varijante Su-30 koji izlaze sa proizvodnih linija na standard Su-30 SM-2. Zato će se postojeća flota borbenih aviona Su-30 SM, koja je početkom ove godine iznosila 113 aviona, proći program modernizacije koji bi mogao da se sprovede do kraja ove decenije. Svi novi borbeni avioni Su-30 SM-2 do sada su isporučeni ratnoj mornarici Rusije, a očekuje se da će najnovija serija Su-30 SM-2 prva ući u sastav ruskog ratnog vazduhoplovstva.